मार बापा जो चली बोधे से काली बोधे से पटे घर को आसलु थोड़ी देखी पुणी गाधे गलु गाधी गलु ना तो समस्त मान नमस्कार जय जगन्नाथ आउ आम समस्त मन भल ना कहीं माने आपण मैंने आर वीडियो देखी ना आम माने अजा जो बाबा अजा मैंने आम्बुलांस जाते आप देखी आउ से ए दुनिया रे नांती आम समस्त की छाड़ी माने चली जाइछंती मु भगवान पाखे एति प्रार्थना करुछि जे तांको आत्मा को शांति दियंतु। अभी सकाल सकाल रेडी है पखाड़ आ पखाड़ भात को कौन खाऊ आयुष आयुष भाई दीजन कौन खाऊ एटी खाऊ भात आउ बड़ी चूरा बड़ी चूरा पूरा लंका रसुण पूरा छेचा पानी कर देछि आ मटर घुगुनी थोइछि कहले टिके टिके देई था घुगुनी देछि बड़ी चूरा एठी भी आउरी अछि आठी खाऊँ मुझे भात सका रांधिदेली सज भात कर बड़ी चूरा रेडी बड़ी चूरा बहुत बेस्ट पूरा आउटे मुझे खाया देवा भितर बहुत सेपटे कौन कर चलन देखा चुली कौन कर कौन कर उपमा सुजी थुआईला मुझे भात रांधिकी गाड़ी कर पिला खाया देला बो पड़ेगा सुजी उपमा कला खायापीका बड़ी भाजिली सब कर सारापर से पड़े सुजी उपमाटा कर खाइबे सका सका सेपटे चलन देखिए माछ दुकान कौन कर दूसरी आउ टे मट धरी पानी पानी गला हाथ चामुचरी बाड़ी हम जी बाबा देखिए कौन कर पलि आसली को दुकान पाखक पलि आसली कौन कर माछ काटुन देखा जाल तो टाणी देखा जावानी कि माछ कटा चलती माछ कटा कौन चलती कई तो ना बराद अच्छी ये बराद कटा हो किले ने बोधे ना 5 किले 5 किले ये 5 किले जोड़ा कि ना कटिकी थी ये माछ कटा ए चलती तो देखिए सका सका 9टा है घर टे लेट कर वीडियो करी आसली हाँ काट ए खाइबनी ना खाइबनी कटि जीव खाइबू एपटे देखते तुम कटा चलती काट मुझे घर को खाइक आसब चिता बढ़िया मत देखा लिभिनी चिता तो सामान देखिए माँ ए आसला मामूर ए आसला गाधी के आसिकी आसवे माँ आसली ना से लुके लगी कंटा अच्छे बोधे से पटे घर को आसलु थोड़ी देखी पुणी गाधे गलु गाधी गलु ना हाँ पानी पानी आस रखी तो मुझे जाऊँ पानी ना पर जी ओ माँ हाँ मार बापा जो चली बोधे से काली हाँ काली रात जाते 9टा खंडे होता ना 9टा रात 9टा इंजेक्शन काली रात जो गल काली 9टा रात गला नौटा कल आइला देह भल आइला डर थे कौटी लंकार धाड़ी पड़े कौन कर मुह को देखी कंडे देखी मुह देखी ये देखी देखी कुंकुम कौन कर लगे मत कुंकुम
ଦଉନି ଜମାରୁ ଦଉନି ଦେଖୁନୁ କେମିତି ଏ କୁଙ୍କୁମଟା ଏଇଠି ଦେଇଦେ ଥୋଇଦେବା ଏଇଠି ଦେଇଦେ ଥୋଇଦେବା ତା କଦଳୀଟା ଯିବ ଦେଇଦो ଏ ଡାକି ବୁଢ଼ୀ କୋ ଭାଇ ଏ ଡାକି ବୁଢ଼ୀ ହେଇଛି କୋ ଭାଇ ହଁ ଦେଇଦେ ସେ କଦଳୀ ଟାଣିକି ଏଇଠି ଖାଇବ ବୋଲି ସେ ଦଉନି ଟୋଟାଲି ସାନକୁ ଏ କହିଦେବୁ ଭାଇ ଏ କିଏ ଦେଖିଲୁ ଯାବେ ଏ କହିବୁ ଟିକେ ଭାଇ ଏ ଡାକିବୁ ଟିକେ ଭାଇ ଏ ସାନୁ ସେ କୁଙ୍କୁମଟା ମାଗୁନୁ ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ତା ମୁହଁଟା ଭାଙ୍ଗି ସାରିଲାଣି ଦଉନୁ ଭାଇକି ଦେଇଦେ ପାଉଜି ଉପରେ ବସି ପିଲା ଗୋଟଟା ଦେଖି ଏଇଠି ଧାନ ଦେଖି ଏଇଟା ଦେଇଦେ ଥୋଇଦେବା ଦଉନି ଓଡିଆ ହେଲା ଧରିକି ମୁହଁ କାନ କଣ ହେଲାଣି ସେ ମୁହଁ କଣ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହେଲା ଯୋଉ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଲୁ ମାନେ ରାତି କେତେଟାରେ ବର୍ଷା ହେଲା କାଲି ରାତିରେ 4ଟା ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଆମ ଘର ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ପୁରା ପାଣି ଆଣ୍ଠିଏ ହେଇଗଲା ମାନେ କାହିଁକି ଆମେ ଶୋଇଛୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ ମାନେ ପାଣି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି ତାପରେ ନଳା ମୁହଁରେ ଯୋଉ ମୂଷା ହେଲା ଏଇ ମାଲୋ ଏତେ କପଡ଼ା ବାହାରିଲା ଆଉ ଦେଖୁନୁ କେଡ଼େ କପଡ଼ା ବାହାରିଲା ଏସବୁ ତୋରି ସାଟ ମୂଷା ପରା ଏତକ କରିଛି ନେଇକିରି ଜରିକି ଇଏ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ବାହାରିବନି ବାହାରିଲା ବୋଲି ଟିକେ ବୋଲି ଦେଖ କେଡ଼େ କପଡ଼ା ସାନୁର ଏଇ ସାର୍ଟଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ମୂଷା ତାକୁ ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଟିକି ଟିକି କରିକି କାଟିକିରି ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇ ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଜାମ୍ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ପାଣି ଘରେ ଗଲା ଉଡ଼ିଗଲା କାଲି ଆଉ କେତେ ପାଣି ହେଇଯାଇଥିଲା କାଲି ଘରେ ସାନୁ ଜାଣିନି ସାନୁ ଶୋଇଥିଲା ହଁ ରାତିରେ ଘନଲୁ ସାନୁ ବାବା ନୁ ପାଣି ସବୁ ବୋହିଲେ ପକେଇ ହେଲା ଅଗଣାର ପାଣି ଆମେ ଶୋଇଛି ଆମେ ଜାଣିନେ ଏଇ ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟା ରହିକି ପାଣି ଜମାରୁ ଯାଉନଥିଲା ଆଉ ତାହେଲେ ନୁହଁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଆଇଲା ଟିକେ ହଁ ମୁଁ କରିଛି ଯୋଉଠି ବୋଧେ ଦେଖାଯାଇଛି ନାଇଁ କେଜାଣି ସେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସବୁ ବାହାରିଲା ପୁରା ସେତିକିବେଳେ ବୋଉ ସକାଳେ ଲାଗିଲେ ସେ ପାରିଲେନି କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ କାମ ନୁହଁ ବୋଉ ହେଲା କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ କାମ ନୁହଁ ମୁଁ କରିପାରୁନି ସେଥିରୁ ବାବା ସେଥିରୁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିକି ନା ଲାଗିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ହଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏଥରକ ଚାଲିଲା ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ରାତି ଯେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଆଉ ଜମାରୁ ପାଣି ଗଲାନି ଘର ପୁରା ବୁଡ଼ି ହେଲା ଏକାଥରକେ ହଁ ଖୋଲିଦିଅ